मेरा नाम जी मोहम्मद अख्तर नदीम है जी। मैं शिनक्यारी तो आया। बड़ा एक विरासत का मसला बने दा सा वो चूँकि मैं हाईलाइट कराना चाहना असा का मुझ पेचीदा मसला बने दे। मैं पटवार खाने को आगे जुल के तकरीबन को 4 महीने लग गए। मुझको पटवारी उस हल्के दे जिसका नाम है शकील वकास और एच्छा जी और पटवारी इलियास अब्बासी। इन्हें 4 महीने तो मुझे चप्पियाँ तरोड़ के दिए आहे ना गई हस्तगुल आहे आद जुल बस यही गलों कर देना है तुसा दा काम नहीं होता है तुसा दी जी विरासत है ये खाना काश पे गई दी है। लिहाजा असन चूँकि ये मसाइल सा मुझ पेचीदा मसाइल सा मैं उथा जुल के देखा कि ये मड़े नाले कुछ किते तो और लोगों नाल के करते उसने पटवारी इस कमा दे उन्हें सुन मड़े कोलो 7500 रुपये भी कहते हैं लेकिन गवर्नमेंट दी मुझको जी एक रसीद उन्होंने दी है जो नेशनल बैंक में जुल के जमा करा ली है 500 रुपये दी और पैसे वो कुदर गए गवर्नमेंट के खजाने में नहीं जमा होए। तो लिहाजा मैं ये औकाम बाला से DC मानसरा से गुजारिश करदा कि ये बड़ा मसला है पटवारियाँ सुन मुझ खराब की दे और ख़ास तौर पर शिनक्यारी का पटवार खाना जड़ा मड़े हिसाबा भी सारे को महंगा पटवार खाना है। उथा गरीब लोग आने उन्होंने बड़ी बदसलूकी की जुलती है और उन्होंने को बड़े हैवी लेवल के पैसे कहते जुलते हैं। असन ये मसला असा लीगल मसला वो काम नहीं होया एक अनलीगल असन पदरी का मसला उन्हें सुनो कीते क्योंकि चूँकि असा पदरी है जड़ा है वो उन्होंने उस कमा में शरीक है वो भी प्रॉपर्टी का काम करता है। अस उन्होंने को जुला वो आते जी तुसा काम नहीं होता है खाना काश बिचे खाना काश बिचे ये रकबा चूँकि असों को 1972 को भी पहले थे और उन्होंने बकौल के असा को फर्द कटा लिया जिसले कि उस फर्द में उन्हें सुन अनलीगल इंतकाल किए दिन असा चूँकि लीगल इंतकाल असा उन्हें सुन नहीं किया वो किसी की आगे तो नहीं किया। लिहाजा मैं DCA का गुजारिश करदा कि असा ये मसला हल किते जुले असे मुझ परेशान होए दे यानी कि इन्हें सुना को पहले एक दफ़ा है जी तुसे अपने आदमी लाहौरा बिचों बुलाओ तला पंजाब बिचों जेड़े भैन भरा हैं तुसां दे बुलाओ असां सारे बुलाएं पटवारी आज तहसीलदार आहे 5 तारीख को उसका दौरा है वो था आसी फिर वो असां सारे था आदमी 20 तो 25 हज़ार रुपया उन्होंने किराया लगे अस वो कहन के थे शिनक्यारी को आया तो इन्हें सुन फिर इन्होंने को आया जी है तहसीलदारा सुन दौरा मनसूख करके दे और चूँकि असे गरीब आदमी हाँ मकसद से दोबारा फिर उन्होंने को बुलासा फिर असें काम किते कि इन्हें सुना को पटवारियाँ सुनने ने सुना है कि तुम इस तरह करो तुम उन्होंने को बे स्टाम तो बे बयान अल्फी चाह के नो वो तुम आन के सब दसो तुसा काम मौजूद सी और 29 को उसका दौरा है। मैं इस तरह किया जी मैं लाहौरों रजिस्ट्रार को उतो लाहौरों अदालत बिचों स्टाम्प पेपर कहन के गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड शुदा ये स्टाम्प मेरे को मौजूद है 29 तारीख को मैं ये तहसीलदारा को दसे वो सुना है जी हूँ फिर तुम उन्होंने को बुलाओ जी फिर मैं आए जी हूँ उन्होंने किस तरह बुलावा तुसा दे आदमी सुन मुझको आए है तुसा दे पटवारा खाने के इलियास अब्बासी सुन मुझको आए है और शकील और वकास ये अगा कम करना इन्हें सुना है तुम इस तरह करो असा चूँकि इस तरह की वो 2-3 दफ़ा था बड़े साले भी आए बड़े भरा जड़े लगते उन्होंने को असा बुलाया वो था इन्हें सुनाया जी हूँ तुसा इन्नी जरूरत ये तुम पटवाए इस स्टामा का करके चाहते हो तो ये हौजल सी 29 तारीख को दौरा है असा वो जिस वे मैं कराल के आया 29 तारीख को फिर मैं उन्होंने पेश किए तहसीलदारा आगा जिसका नाम है जी इम्तियाज़ खान ते न्याज खान ये असा दे हल्के दे तहसीलदार हैं शिनक्यारी दे इन्हें सुन जी ये फिर ये गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड होया स्टाम है इन्हें सुन रिजेक्ट करके दे जी इन्हें आए जी फिर उन्होंने बुलाओ मैं जी असे बूटे नाल पैसे नहीं लगे दे असे भी मुजगार आदमी हाँ तुस जिस तरह छाबियां नाल कमा दे उस तरह ना कमा दे। लिहाजा उन्हें सुना असा लीगल काम नहीं किया और असा दे जड़े नाल मुखालफ पार्टी है सी जिड़ी असों को जमीन हथियाना चाहती है सी उन्होंने अनलीगल काम किए। लिहाजा मैं हुकाम बाला से ख़ास तौर पर DC मानसरा से गुजारिश करदा कि इस काम का सख्ती से सख्ती नोटिस किया जाए ये असें और भरावां नाल भी इस तरह मुझ काम होने मैं की पटवार खाने में मुझको एक सिर्फ फर्दा का पता सा इंतकाला का पता सा न मुझको फर्दा का पता सा न मुझको गुशवारे का पता सा
نہ اساں کو نہ گوشوارہ دیتا ہے، پھر اساں سفارش کرا لیے، پھر انہیں گوشوارہ بھی دیتا ہے. لیکن چونکہ مجھ زیادہ خجل خوار ہو کہ آخری حربہ مڑ کو لے آسا کہ میں میڈیا کا سوشل میڈیا کا آیا اور میں اپنی جڑی مرد گزری آپ بیتی گزری ہے وہ میں بیان کرنا. لہٰذا اے جڑے آدمی ہیں شنکیاری دے پروار خانے والے اے انتہائی کرپٹ ہیں اور انہاں سن مڑے نال جے کچھ کیتا ہے میں سو کو وہ بیان نہ کر رکھتا ہے. جڑیاں گلاں میں کیتی ہیں تو ساگا انشاءاللہ 100% حقیقت کیتی ہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں. لہٰذا میں پھر بھی ڈی سی مانسرا کا گزارش کردا کہ انہاں کو پوچھے جو لے کہ تسے اے لوگاں نال عوام نال کی زیادتی کر دیو. اساں دی حکومت جڑی ہے پی ٹی آئی دی اے آتی ہے میں کرپشن ختم کرساں، اے کسی کرپشن ہے اے ختم نہیں ہوندی لگی دی. اے پٹواری دے اتنی کرپشن کر دیں کہ میں سو کہہ دساں. لہٰذا اے میں حکام بالا گا پھر بار بار یہی گزارش کردا کہ واللہ انہاں لوگوں کو پوچھے جو لے کہ اے اساں دی وراثت اساں دے والدین دی اساں دے دادے دی اساں دے دادے تو اساں دے والدین ہوتا آئی ہے اور اے اساں ہوتا آئی ہے. لیکن ایک وراثت نامہ جڑا لورا لیندا اساں دے پدری دا او انہاں سنا ساں کو ہے کہ تسے اس طرح کرو تسے بیان الفی کہن گیا ہو اور رجسٹرڈ اسٹامپ پیپر آسا گورنمنٹ دا رجسٹرڈ ہے. اے تحصیلدارہ سن نیاز خان سن ریجیکٹ کیتے اس آئے جی اے میں نہ مندا میں آئے جی تو مجھے لکھ کے دے تو کی نہ مننے تو پنجی کو نہ آئے اساں دے پنجی کو آدمی آئیں تو اتھا موجود نہ آسیں تو اپنا دورہ منسوخ کیتے وہ آدمی تھا آ کے پھر واپس موڑ کے گئن اور اسے بھی مزدورگار ہاں وہ بھی مزدورگار ہیں اساں دے پرا وہ تھا کم کر سن اس آئے جی تو سے انہوں کل آنو میں جی اساں نال بوٹے نال روپے نہیں لگے دے. لہٰذا میں حکام بالا کا خاص طور پر ڈی سی کا پھر گزارش کردا کہ اساں نے کام کیتا جو لے تو سن دی بڑی بڑی مہربانی ہو سی. میرا نام محمد اختر ندیم ہے جی، میں شنکیاری نال تعلق رکھتا ہوں.